Halos dili makapalit og underwear, di makapalit og sinina tungod kay gipalabi sa anak. Unya ang anak wala magtarong pag-eskwela, ga-expect ang usa ka ginikanan nga dili naman lang gani mo kaon og labi nga sudan para maipadala lang sa anak kay estudyante nga duni allowance. Og very sad to say, mga kaigsuonan, nakakita gid ko mismo gani man ang ilang gipunduhan, no, nga usa ka tindahan nga dito sila nag-inom mga estudyante. Akong giistorya nga dong okay ra mo nga diri magtapok ang mga estudyante, dili na lalim ang ginikanan nga nagpadala ang nag-allowance suman giinom ra nila. Grabe hudya ka, grabe nga daw sobra pa nga murag mga milyonaryo. Unsa ang tubag sa tindero tindera, mag-iswilduhan rami diri, mas malipay migdaghan mi alin kay do na mi kuta. Very sad to say, ang mga estudyante pag makadawat og allowance unya ang eskwelahan libre. Hallelujah, libre og tuition. Allowance lang yun ang ipadala sa anak, pero live. Hallelujah, nga nagpuyo sila daw unsa ka milyonaryo, no? Very sad to see na nakita gid nako sa akong mga mata. Wa man ko'y right yun. Kamo badlong nga na at that moment, no? Nga ako silang badlongon kay wa gyud ko'y right, mga kaigsunan busin-in. Una okay ra siguro akong mga kaila. No, wa man gyud ko kaila nila. Di man jud nako sila suod. Wa gyud ko'y right nga diha dayon mo badlong ko, musulti ko kay naa na sila, nalulong na sila sa inom. Di na gyud na mo epekto, dili na mo absorb. Mao nang karon din sa iyo sa kabuntagon kung doon na may mga batanon nga naminaw, makapaminaw ani akong video live. Una-una unsa ang sakripisyo sa ginikanan. Nga daw halos ang uban maglabandera, ang uban mangguna, ang uban magpabulad sa init para manglampas, ang uban mamaligya na lagbisan unsa para lang yun maipadala ang allowance kay taon-taon mangayo ang anak. Manami project mauna pod mga ginikanan ni sayos kabuntagon. Ako tamong idasig, dapat dili mo magpailan. Hallelujah. Adtuha ang eskwelahan, istoryaha ang advisor, ayaw kaulaw. No, ayaw pagpadaog sa imong anak. Adtuha ang eskwelahan, pangutan ang advisor, pila man gid ang akong dapat ipadala. Unsa ba gid ay tulubagon. Dapat ikaw nga inahan, aware ka sa tanan kalihukan sa eskwelahan, amiguha ang advisor, no? Dapat mangialam ka, ayaw pagpadaog kay naa ka authority. Hallelujah, no? Para mahimong responsable ang imong anak. Ayaw pagpadaog. Mo nang lahi na gani na siya manifestation, ingon ana na dapat ma-aware na ka. Samtang sayo pa, no? Ayaw na pagpaabutang ang imong anak magsindol-sindol naglata. Mauna nga real tukta mga kaigsunan ni sayos kabuntagon, maunay gugma nga Diyos nun. Hallelujah. Nga naagyod tay pagpakita nga mahigugma ta sa isig katao, no? Ang wala mahigugma sa iyang isig katao. Unsa may isig katao, imong asawa, imong bana, imong mga anak. Kung bana ka, hallelujah, makita gyud na nimo unsa na manifestation sa imong asawa. No, mga asawa, be reminded nga dili gyud ta dapat magmaterialistic na sobra-sobra. Mangutang gyud na real tukta. Dili ni pagpanghimantay para pagpadumdum ni. Nga nganong napobre kag maayo tungod kay nalulong ka sa imong kapritsyuhan. Hallelujah. Kung maura na gihatag sa imong bana, siguro ikaw pud na ni kamot, ni go with ka, para man lang makapalit pud ka sa imong panginahanglan, pero ayaw palabii, nga mahimo kang malulong sa utang, tungod sa imong pagka-materialistic.
di na gyud na siya panalangin. At hasta pang imong mga anak mag-ilaid. Kay dapat untana mo kaon og tarong. Dili jud kay ganuman imog yung ipiton ang imong mga anak nga dili mabusog. Diya na taman tungod kay doon na pa kay laing paliton tungod sa imong kapritsuhan. Hallelujah. Bato-bato sa langit ang matamaan dining kadlawon dapat makahinuklog ta. Ganong ingon ana imong sitwasyon kay mao man ay imong gidesisyonan. Bana ka, halos wa nay ilis, baho na, kay ngano man nalulong sa bisyo. Nya ganahan ka na hangtod mamatay ka, ingon ana ang imong dangatan. Kadili na mo iplano sa Dios. Unsa man di plano sa Dios? Hallelujah. No unsa di ay? Oh, Jeremias 29:11. Basahon gyud nato ni kay para makabaluta. Jeremias 29:11. O 12 mga kaigsuonan. No, salamat sa Ginoo. Ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo. Sa paghimo kaninyong mauswagon inay maalaot o paghatag kaninyong kaugmaon nga inyong gipangandoy. Nya, nabaday plano ang Ginoo nga malulungkas bisyo. Hallelujah, halos di nakakapang toothbrush, di nakakaligo. Kay bitin, i-continue pagyud ugma kay tingis. Wa na kay tarong kaon. Ang imong pamilya, pag-ingon ana gani, ang ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo sa paghimo kaninyong mauswagon. Ang laraw sa Dios maghimo kanatog mauswagon, inay maalaot o paghatag kaninyo kaugmaon nga inyong gipangandoy. Paghatag ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo. Sa paghimo kaninyong mauswagon inay maalaot. Duol kamo sa dusi, unya mo sampit ug moduol kamo ug magampo kanako ug tubagon ko kamo. Tiaw mo na. Hallelujah. Muna mga kaigsuonan nin sayo sa kabuntagon. Walay plano sa Dios nga malaot ta. Walay plano ang Dios nga malulong ka. Unsa man ang nakagapos nimo karon, get out ni anak. Kay wala gyud kay kaugmaon. Mayud-yud gyud ka. Dili pa nimo tayong mamatay ka. Mamatay ka. Hallelujah. Dili pa nimo time nga maadto ka sementeryo. Maadto lang. Salamat sa Ginoo. Una mga kaigsuonan, dalaygon ang Dios. Hallelujah. No? Mauna nga dili plano, dili laraw sa Dios nga mahimo tang kuan. Mahimo tang mapuraot. So na naman kaigsuonan, gipanalangin nata, no, gitagaan na tagkatig ka ng kahigayunan, pabor nga unlimited nga di ta
ngayan, apanahimot tang angayan. Pero, Juan Jis mo ning pag-warning nato. Apan ang kawatan muanhi. Buti pa sabot, wala pa ang kawatan ha. Apan ang kawatan muanhi aron lamang pagpangawat, pagpatay ug paglaglag. Miani ako, buti pa sabot, si Jesus Christ, miani ako aron makabaton kamo og kinabuhing madagayaon. So unang miani si Jesus Christ para makabaton tag kinabuhing madagayaon. Pero dunay warning. Apan ang kawatan mo ani, be reminded, be vigilant, hallelujah, pagbantay, pagtukaw. Kay ang kawatan muanhi aron lamang pagpangawat sa imong identity nga anak ka sa Dios, pagpatay sa imong gugma sa imong pamilya, pagpatay sa imong kredibilidad sa imong pagkatao nga anak ka sa Dios, o paglaglag. Ilaglag ta makato ang tanan. Buti pa sabot, naanan nato ang tanan katigayunan, kahigayunan, only pagtuo, pagtuo, mga kaigsuunan. Hallelujah! Nga mabantayan nato ang kaaway. Mabantayan nato ang kawatan. Kay mulaglag siya, mupatay siya, pagpangawat mga kaigsuunan. Busa ning sayo sa kabuntagon, hoping, hallelujah, nga mahimo tang vigilant, mahimo ta nga mabinantayon kay aron dili ta masalisihan sa maong kawatan, mupatay o mulaglag, mao ang kawatan mga kaigsuunan. Busa ning sayos kabuntagon, ang Dios nagapanalangin sa iyang pulong. Salamat nga naatas tabunokon nga kasing-kasing, open mindset, open-minded. Hallelujah. No, salamat sa gugma sa Dios nga unlimited. Siya'y unang naigugma nato. Siya'y unang nagpili nato. Mauna ang atong authority nga makadomain ta mga kaigsuunan unsa may pag-aari nato nga gihatag nga mahimo tang maayong piniyalan ato ginanghuptan. Hallelujah, ang gugma ug ang panalangin, protection magauban ka nato. God is with us, mo na ang Emmanuel. Usa ato kus pag-ampo, Lord God, salamat Ginoo ning sayos kabuntagon. Salamat sa tabunokon nga kasing-kasing. Salamat sa maayong pagbati hunahuna, maayong pandungog, Lord. Silyuhi kanunay si mga mili nga dugo. Du kabalo nami, Lord, nga kami imong templo, Ginoo. Busa ikaw, hallelujah, nagahatag karon sa tibok katawhan taman mo abot asa ning live video o bisan pa man sa 105.3 Good News FM. Hallelujah, salamat Ginoo nga masabtan nila unsay but na akong ipasabot. Masabtan nila Ginoo nga wala gyud lain-lain Ginoo mahimo ming responsable nga anak nimo, Lord. Responsable nga Dios nun. Maglakaw subay sa imong kabubuton. Maglakaw nga naa ka, O Lord, nga makita diri kanamo sa mong pamilya sa tibok angkan, makapanalangin nga walay laing mahimaya kung dili ikaw. Hallelujah. Dalaygon ka Ginoo sa imong pangalan, Lord, walay lain namong ipataas, ikaw lamang Ginoong Hesukristo. Dalaygon ka, Lord, sa imong mili nga dugo. In Jesus Christ's name, honor and glory belongs to you alone. Amen and amen. Maayong buntag sa tanan, Pastor Abam, temporarily signing off. God bless us all.